من أين أنت حبيبي؟ من جهلم. من جهلم. يعني هذه القرية جهلم لا لا لا. الذي ثلثيه من الجهالة. والآن من كلية القرآن. من كل القرآن. والثاني ها؟ من جرمانك. والثالث من قصور. والرابع قديان. من قديان خاص. من قديان خاص. هذا شيء عجيب. والسادس من سوق سراي مغل. من سوق سراي مغل. أين السوق هذا سوق سراي مغل؟ قريبا من هد بلوك. نعم من جوج رمالة. طيب والثامن حتى من قصور. طيب والتاسع من مير محمد. هذا ابن الشيخ. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. نعم. ايش وكارة يعني؟ حتى الراء يعني في العربية. نعم حتى من قصور. طيب نوني كان ولا نن كان؟ نعم خلي يقول تابي فتيالا إنك ما لبست لباسا عربيا. نعم بتوكي. والأخير من دسكة يعني باكستاني. ما شاء الله عليك بارك الله فيك بارك الله فيك. يا رضوان كتب الله لك الرضوان في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. طيب الله ممشاك يا طيب. بارك الله فيك. أبا سفيان حفظك الله ورعاك. عموما اسم أبو سفيان يكون بخيل لكن جعلك الله سخيا. من؟ عبد الله حنيف. ما شاء الله جعلك الله حنيفا. من اسمه؟ عاقب. جعلك الله من رفقة من يكون مع العاقب يوم القيامة وعن العاقب الذي ليس بعده نبي. ريحان من عرض عليه ريحانة فلا يردها. جعلك الله ريحان هذه الأمة. أمير حمزة جعلك الله أميرا لعائلتك. معاذ عوذك الله من الجان والإنس. عاصم عصمك الجبار من كل سوء. من باقي؟ سبي الإبراهام. ما شاء الله جعلك الله نائبا للشيخ سبي رحمه الله. ما شاء الله ما شاء الله. استعدوا للصلاة يا أبناء الكرام. يكون الأذان إن شاء الله ويكون بعد 5 دقائق نصلي العشاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने अभी ये अरबी लैंग्वेज में प्रोग्राम देखा, अगर आप भी चाहते आपके बच्चे दीन के दही हाफ़िज़ कुरान
कारी कुरान बने, इसी तरह अरबी लैंग्वेज बोलें, तो अपने बच्चों को दाखिल करवाने के लिए कारी सुहैब अहमद मीर महमदी हाफिज़हुल्लाह के अदारे फूल नगर में तशरीफ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा दुनिया में भी आपके लिए सदका जारिया होगा और आखिरत में भी सदका जारिया होगा। बेहतरीन सदका जारिया ये है कि इंसान अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करवाए और ये सारी ज़िंदगी के लिए इंसान अपने बच्चों के लिए फरमाबरदार रहता है, बच्चे भी आपके लिए फरमाबरदार रहते हैं। जब दीन घर में आएगा तो घर में खुशियाँ पैदा होंगी और अल्लाह की नुसरत आएगी और खुशहाली आएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में अपने बच्चों को दीन की तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।